Selamat malam pertama kami yang terhormat, selamat datang dalam penerbangan perdana Batikara dengan tujuan Timika. Dan selamat datang dalam pesawat Batikara Airbus A320 atas nama Batikara Kapten Bambang Drianto dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batikara ID 6186 dengan tujuan Timika. Penerbangan ke Timika akan berlalu waktu 4 jam dan 30 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di dalam kabin pesawat, serta dilarang untuk mengaktifkan dan merusak alat deteksi asap dalam kamar kecil. Sebelum Anda silahkan mengenakan sabuk pengaman, melekatkan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Jika Anda butuh bantuan selama penerbangan, silahkan menghubungi awak kabin. Terima kasih dan atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Ladies and gentlemen, good morning. Batikara welcome you on board this inaugural flight with destination to Timika. Welcome aboard this Batikara Airbus A320. On behalf of Batikara, Captain Bambang Drianto and the entire crew members would like to welcome aboard Batikara ID 6186 destination to Timika. The flight to Timika approximately 4 hours and 30 minutes. According to the civil aviation and safety regulations, we would like to inform you that this is no smoking flight. Tampering, disabling, and destroying smoke detectors in the laboratory is prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lower your armrest, lock your tray table securely, and open the window shutter before takeoff. If you need assistance, please do not hesitate to call our flight attendants. Thank you and have a very pleasant flight.